Alright, shout out ko pala yung magtiayon nga naghatag sa ato grasya. Usa napili ang karanso nga gitagaan nagpanalangin. Pasalamat nila sa tibok tuig sa ilang negosyo. Shout out to Mr. and Mrs. Sir Alex Pandan and Ma'am Apple Pandan. Salamat nga usata nga natagaan nila sa panalangin ay bugas, noodles o dilata. Salamat nga mas panalanginan pa ang inyong negosyo diha sa Ginoo. Magrasyahan pa ang inyong negosyo. Salamat. So guys, usa ta nga nakadawat sa grasya kay tungod kay usa ang karanso nga napili nila nga tagaan og panalangin kay kuan ko no, maayo sad atong serbisyo sa publiko. Okay, God bless, God bless. Ma'am Apple and Sir Pandan, God bless. More favor, more blessings to Lord.